Maayong buntag sa tanan. Good morning everyone. Welcome sa atong panimbahon karon. And we are really grateful because God is good and He is good all the time. Salamat kay sa Ginoo for this opportunity to once again worship Him together with our brothers and sisters in the Lord. As we start this morning, we will have our prayer time para sa ato ang mga missionaries, Kamakop missionaries. As every fourth Sunday is our missions Sunday. However, we have sa atong sermon lang, we have another emphasis as we are looking forward sa atong election. However, tanan man everything is missions as long as we are really reaching for the lost sa atong balay ba, sa atong silingan o kung asa man. So this time, naman gyud tay daghang opportunities to reach out as part of our missions. But it is also another thing for us to really pray sa atong mga Kamakop missionaries for us to be acquainted with them. Kabalo ko nga ang uban siguro sa ato familiar naman sa ato ang mga missionaries, but kinahanglan gihapon nato kay every year man gud dunay ka furlough, do na po'y naga-retire. So kinahanglan gyud ta ma-update sutin ta kog upgrade, ma-update sa atong mga missionaries. Dunay quote nag-ingon, a person is either a missionary or a mission field. So ang matag tawo nga wala pay Jesus mo to'y mission field. Ang katong matag tawo nga naay Jesus mo to'y missionary. So kitang tanan as we have the Lord Jesus Christ, we have this personal relationship with the Lord, we are all missionaries. And katong gihatag nga opportunity sa Ginoo sa ato for us to reach them, especially nga ang atong panahon karon dili na gyud siya predictable, then they are our mission field. Okay? Kanang before ta mo proceed ay sa ato ang Kamakop missionaries, we will listen first sa ato ang report sa part gihapon ni sa ato ang pag emphasize on missions. Pasalamat kay ta masin pa sa pandemic, ang mga auxiliary groups, auxiliary like ang men o ang women, very, very strong gihapon silang commitment. And yesterday, gitunga magod ang Zone 3 women, kay ubay-ubay tungod pud sa ato karon nga panahon, kay madaghan gyud. Ang nahitabo, daghan jud kaayo ang nanguban. Og dunay mga testimony nga ang pipila ato gyud kanang na-save sila ba during sa pandemic. So karon mohatag og report si Sister Raquel sa ilahang fellowship gahapon dito sa siya na mohatag sa lugar, and then as part sa ato ang encouragement sa matag usa as we are looking forward to do our missions. Sige, Kel. Salamat, Pastora. May buntag sa tanan. As one of the secretaries sa AWP Zone 3, ani ako karon mag-report sa among nahitabong fellowship gahapon, April 23 sa Dulangan Alliance Church, And then ang among registered delegates niabot siya og 165. Palakpakan. Okay. Kung atong i-recall tong last nga first circuit sa tinuntungan, nakaabot kami og registered delegates 137. Okay. So, before, tong last fellowship na mo sa Guma, naka-registered mi og 169. So, hapit matunga ang nitubo sa mga women. Palakpakan. Okay. Sa giingon ni Pastor Irene, part kini sa among mission field, nga tong last sa first circuit sa tinuntungan, na ay 22 kabuok first-timers, and then newcomers, and then gahapon is 42 kabuok. So, hapit na 100 ang mga nakabig diya sa Ginoo. Palakpakan nato ang tumbuhi nga Dios. So, among lecturer, mo si Pastora Ira Biloy, and then among speaker, si Pastor Yudigario Orjun Gonzales. So, salamat yun sa Ginoo kay na-enjoy gid ang mga women, and then ang mga pulong sa Ginoo, grabe gyud nakahatag og dakong pagtubo sa spiritual growth sa matag usa. To God be the glory.
Amen. Salamat kayo. We also encourage ang mga men. Kabalog yun mi nga daghan pud to kaayo ang na mga bago ato. Okay? So men, women, young people, young teens ato yung ano nga dili lang fellowship, no? It is all about also our mission. This time I'll give you some update on what's going on. Very short lang kaayo. Kani siya report actually ni atong Bishop Eduardo Cajes, no, last pag in BOT meeting nila pastor. Kini lang akong gikuha sa Division of Missions as being reported to the bishop sa ato ang NEM, National Executive for Missions, Reverend Don Dulaca. As of now, sa Kamakop, we have 50 missionaries in 18 countries. So salamat kay sa Ginoo, no, for using Kamakop in reaching out other countries for the Lord. Naatay mga candidates, no? Like for example, ni Pastora Fe Warlin Pipito, who was commissioned during the recent Visayas Region Forum as a missionary to Hong Kong. Siya mupuli ni Reverend Ruth Tablada nga nag-retire. So daghan na kaitang mga retired nga mga missionaries, okay? So last April 19, siya na dito ang mupuli. Doon na po tayo mga missionaries nga ready for deputation. So pila na lang ni ilaha kad nga ilang ipaabot para lupad na sila, like ni Reverend Gilbert and Ethel Bacabak for Japan. So kana siya magpadala mo dungag na po ni sa atong 50 missionaries. And then si Pastora Maricel Baginit, missionary to Russia in partnership with Send International and Send Central Europe. Kani kay Pastora Maricel medyo ma-delay ni siya tungod pod sa atong nahitabo ro, no, sa Ukraine, between Ukraine and Russia. We will pray. By the way, dili lang ang Ukraine na ay mga missionaries. Doon ay mga Christians, pati ang Russia. So muna nga, we will really pray that the Lord will just protect our brethren, no? And the gospel will still spread in spite of the crisis nga giatubang between these two countries. So ato yung ampuan nga makaadto gyud si Pastora Maricel. Well, we can nothing is impossible. Maybe this is the time for her to go kay mo pud ang ripe nga season, especially for Russia. So mo gyud na atong ampuan. So mo ni siya, no, daghan kay mga challenges actually ang atong mga Kamakop missionaries. So that's why we really need to pray for them. Mo ni siya ang atong mga missionaries, mga gamay-gamay lang nilang mga pictures, no. Palihik kog flash. Og naapoy gi-distribute nga mga papel, no, sa atong mga missionaries. Okay, katong wala nakadawat, you may glance lang siguro, dili man kay mabasahan ang pangalan, but later on, no, we will pray for them. Siguro pwede na lang in general. So mo ni ang mga pipila out of 50, murag dili sila kaabot og 50, no, kanindit na adiri. Pero mo ni ilang mga itsura. We will see, no, sa ato sigurong Missions Month, we'll have a quiz bee on our missionaries, no? Para mas nato sila ma-recognize o anytime nga siguro kung maka-join mo og mga GA ing ana, no, makailagin mo sa ilaha. Salamat kay sa mga kinabuhi, grabe gyud ang ilahang gyud nga commitment sa mission field. Okay? So unsa atong ampuan mo ni siya mga igsoon, as you have your paper na, no, diha or ana na lang general, no, nga ampuanan. Atong ampuan, souls to be saved. Mo gyud ni siya number 1 gyud, no? Kung asa man sila, nasa sa Thailand, nasa Japan, nasa Russia, nasa Paraguay, ato yung ampuan katong mga tao nga the Lord has given them for as an opportunity para maka-share sila sa gospel. Ang ilahang kusog, ang kaalam, language ability, kay maayo man ta diri sa Pilipinas makasabot ta og English. How about sa Thailand, sa Korea, lisod-lisod yun. Lahi pa yun ang ilahang sinulatan. Muna, di lang actually ang language is pagstorya, pati ang ilahang mga sinulatan astang lisura. Ang ilahang health, padayon gihapon tag-ampo, no, protection kay wala pa manawala si Mr. COVID. Naa gihapon. As we have seen, no, sa China, nag-peak gihapon, and other countries, Asian countries. So we will pray for God's protection. Safety in danger, dili lang ni siya danger nga physical, no, protection as they travel. Number 8 pod, apil ang satanic attacks. Kay the more they do for the Lord, they work for the Lord,
the more our enemy is not happy. So we'll pray for God's covering be upon them. Finances, no? They need also finances, especially kaninga time, no? And then temptations, daghan kayong temptations, pwede temptation to quit because of discouragement, kay especially doon na gyoy mga countries nga hard soil. Lisod jud kaayo i-reach out. Siguro sa pila ka tuig, pila pa gyud ang ilahang madala tungod sa kana lagi naay mga spiritual bandage, no? Mo nang kinahanglan jud nato ang pag-ampo. Family unity, discouragements atong ampuan, the Lord will just protect their hearts, their emotions. Loneliness, especially kung nakita ninyo sa itong mga missionaries, daghan ang mga dalaga. Okay? Daghan kay silang mga dalaga. So, well, maybe naapoy time nga ma-lonely sila. We will pray for God's comfort. Separation from children in connection sa number 14, children in missionary schools. Dunay mga missionaries nato nga wala kauban, dili nila kauban ilang mga anak. Kay dili bawal man pag abot og 18 years old like sa Mongolia, atong missionary dito pag abot og 18 years old sila mga anak, mobalik yun diri sa Pilipinas. Kay wala man sila kanang presa ng citizenship, no? Ning anak. Visas to be granted, kinahanglan spiritual life. Ampuan jud nato nga di gyud sila magkaluya gyud silang espirituhanon nga kinabuhi. Supplies and equipment for following missionaries, katumaning mga missionaries after 3 or 4 years, muli sila diri sa Pilipinas, and then mag-visit sila mga districts, mo-promote sa ilahang ministry. Para sa to ni Reverend Sarenas, no, atong speaker last year, although online lang to siya. And then preaching ability and training of nationals. Atong ampuan, no, for God's wisdom. Kay as the disciple, they are also mentoring. Kay kabalog yun ang mga missionaries, temporary rapod sila diha nga mission field. Ang mabilin gyud ang katong mga tawo, katong diha gyud, example ties. Okay, nga maogi mo padayon sa ministries. So muna siya atong ampuan mga igsoon. You have your paper with you, no? Atong mga missionaries, mauna ang inyong ampuan. Okay? Shall we all bow our heads and let us intercede in behalf of these missionaries and claim the land kung asa sila karon for Jesus, for the expansion of the Lord's kingdom. Let us come to the Lord and uphold them in our prayers. I'm requesting everyone to please stand as Ma'am Fidelina Mata will lead us sa ato ang pag-ampo para sa katibukan sa ato mga missionaries. Afterwards, we will sing our theme song to the ends of the earth. Before I pray, I will read to you in Matthew chapter 28, verse 19. Ingon siya, therefore, go and make disciples of all nature. I have commanded you. So let us pray. Thank you, Father, sa tanan nimong gihimo, Lord, sa among mga missionaries. Usahay Ginoo, amo ramang matanawan, amo ramang makitaan Ginoo sa mga pictures, pero kung
sila gyud ang mga missionaries Ginoo may naka-experience sa mga lahi-lahi nga circumstansya sa ilahang ministry, Lord. Gikan Ginoo sa mga palibot nila, sa ilang kaugalingon mismo, Lord. Pansalamat sa imong Holy Spirit to give them power para Ginoo ma-pursue ang imuhang gisangon Ginoo to witness not only here in our local places but to the ends of the earth. Thank you, Father, sa pagpadayon nimo, pag-provide sa mga panginahanglanon nila. Most of all, sa ilang espirituhanon, Lord. Bisan pa sa mga kaubanang mga Kristohanon, nga ang mission, Lord, continuous. Padayon kami sa pag-ampo sa ilahang ministry, Lord, nga magmalambuon, magmalamposon kini, ug naagyod Ginoo'y kahimuan, tungod kay ikaw, ang nagaagak kanila Ginoo, nagatudlo pod kanila sa mga maayong butang. Lord, i-cover them with thy Holy Spirit, bisag asa sila mo adto Ginoo sa ilahang mga places Ginoo nga ilahang for ministry. Ako itugyang kining tanan diya sa ngalan ni Jesus. Amen. Requesting everyone to please sit down, and as we sing this song to the ends of the earth. Gracious to us, how good we
palihog magatindog ang tanan as we continue to worship our one powerful and living God. I'll be reading to you Psalm 108, 1 to 5. My heart is steadfast, O God. I will sing and make melody with all my being. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, thank you for this day of worship, for the gift of life and salvation. Bring us all today to worship you in spirit and in truth. May you cleanse us all from all unrighteousness in our words, thoughts, and deeds, to make us all worthy of your praise and glory. Bless our worship, Lord. Please take over and take control, total control in every part of it. This we ask and pray in your most precious name, our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Good morning, everyone. In Philippians 2, verse 10-11 says, "At the name of Jesus, every knee should bow, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Amen? So this morning, let us praise the Lord our God. Let us declare that every tribe and every nation, that He is the King of kings and the Lord of lords. Let every tribe will see His glory. Let every nation will bow before Him, because He is worthy of all our praise. Come on, let's clap our hands to our God. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh.
worship the Lord our God. Let us submit ourselves to Kaniya, because He is the only God, the God of this city, the King of all people, the Lord of this nation. And let us remember our upcoming election this May 9. Let us pray for God's will, na ang Ginoo mago'y magahanay sa tanan, na kung kinsa ang karapat-dapat sa posisyon, not just sa presidential election, but also sa local, diri sa atong syudad sa Digos. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Yes, Lord Jesus. The God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation. You are. You're the light of this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Come on, church. Yes, Lord. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. Yes, Lord. There's no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, yes, Lord. Greater things have yet to come, greater things are still
Mayong buntag natong tanan. Mga kaigsunan diya sa inyong panimalay, mayong buntag. Salamat sa Ginoo sa padayon niya nga kaayo sa atong kinabuhi og matag adlaw. Grasya sa Dios mao'y naga-sustain kanato sa tanan natong kahimtang sa atong pagkinabuhi. Thank you sa inyong prayers. Thursday and Friday na ako sa Davao para sa National Board of Trustees meeting, and it was really a hectic nga meeting. And thank the Lord for blessing my health as well as His protection sa travel. Talagsa raman ko mo travel nga akura, kaya na magkasagaran sa pastura. No? Praise the Lord for also learning about what God is doing in Kamakop and through Kamakop. We praise the Lord that even in spite of the pandemic, nakita nato nga wa gyud nagkulang ang provision sa Ginoo para sa Kamakop. No? Sa gihapon wala ta na short sa tanan natong pagkinanglanon. No? And we are still growing as a denomination. No? This sermon actually is part of our series last February on relationships. Ako lang giputol kay kanang naatay mga launching sa atong mga ministries and need another focus. Okay? And this is part of that series, and I would like also to thank the Lord sa akong mga partners in the ministry. I just want to acknowledge na mga kauban nako. We have a group of pastors meeting every Monday, and we decide on what to preach on the following Sunday. No? So, mag-agree mi kung sa among iwali o mag-create mi og mga series of sermons, and then pagkahuman we discuss how to interpret the text. We discuss how to understand the text. And then we give freedom to each one how to develop the sermon. Pero the content is there, no? At least sa Kuyog Mintanan, I would like to give due credit also sa akong mga kauban. So we pour in mga ideas on how to understand the text, no? Kauban ako si Dr. Richard Rojas, Pastor J.R. Marasigan, Pastor Third Biolanco sa Ebenezer, the pastor of Pagadian City, the pastor of Lagao, okay, sa Jensan, no? And pastors sa Zamboanga area, okay? Appeal pod si Pastor Leong, no? So several kami nga mga pastors, we have a fellowship and kanabang meeting every Monday. So we consolidate everything that we can share and develop it into a sermon. This is one program that we are also kanabang sa amo lang nagi-create aron nga to mentor other pastors. So we mentor each other, no, sa mao kani and help each other. So naulahi ko kay sila nahuman na silang series. Wala man sila yung mga other mga launching silang mga ministries. Ako giputol ko lang, supposed to be part pa ni siya sa February. Ingon ako na lang ibutang, no, sa kanang duol na election ang mao nga series. Relationships. And this is talking about our relationship with our governing authorities. And please open your Bibles to 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17. 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17. Nahamagid mo inyong paborito nga version diha, daghan nagagamit siguro og NIV o other versions. But let me just use the New American Standard Bible 1995 edition. Okay? NASB. 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17 says, "Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as to the one in authority, or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. For such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Act as free men, and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bondslaves of God. Honor all people, love the brotherhood, fear God,
honor the king. Okay? How are we going to relate ourselves with governing authorities? Okay? Especially sa government. Hapit ng election. Mga, pila na lang, 15 days na lang. 15 days na lang, election na. And karon siguro nagunahon na naka, kinsa imong butohon, gikan sa national down sa ato ang local. Kada usa ka nato na ay mga gusto sa kamakop wala man tagaingon nga mao gini atong butohon tanan. We give freedom to every member as to whom to vote. Okay? But ang uban ka nato siguro human sa election diri daghan ta lahi man ta diri nagtuo ko nga di kita pareho og mga kandidato. Okay? Ang uban ka nato ang imong kandidato mudaog. Ang uban pod nato dili mudaog ang ato ang gusto. Okay? I hope nga walay maglalis, walay mag-away. I hope nga walay maglainay og buot no human sa election. I hope nga walay dili magtagdanay. Okay? Human sa election kay ang usa ni daog ang kandidato imo wala. Okay? So I hope nga kani nga sermon karon magagiya kanato especially on how to conduct ourselves as believers especially after the election. Okay? Paunsa ta magkinabuhi, paunsa ta mo react after sa election, and this is talking about our relationship with the government, our relationship with governing authorities. Now, dinhi makita nato nga ang Ginoo actually nag-set up, no? The Bible is clear that God has set up a government. Only people in government sometimes do not accomplish what God wants. Okay? Nila ginatuman ba kung say gusto sa Ginoo. Pero giplastar ba sa Ginoo ang governing authorities. Now, governing authorities are everywhere. Dili lang sa gobyerno, bisan sa panimalay na ay mga okay, di ba? Naman tay governing authorities sa panimalay. Kinsa bay authority sa panimalay? Okay? Parents. Okay, parents. Moadto kag eskwelahan, naay principal. Naay deans. Bisan ng mga professors, they are part sa gitawag nito governing authorities sa eskwelahan. Moadto ka sa imuhang opisina, naa kay chief, naa kay boss, naa kay manager, naa kay supervisor, naa kay president. Di ba? Bisag sa purok. Okay? Kanang mga namaligyag ukay-ukay diha, naa po na silang organisasyon, naa po'y mga opisyalis. Okay? So, actually bisag asa ta mo adto naa gi governing authorities diri sa simbahan. Okay? Natay pastoral team, naatay church ministry team. Okay? Unya alas 2 mag-meeting na pod ang church ministry team, no? In preparation sa ato ang additional nga murabag gi-separate lang nato naa naman na sa una. Pero ato lang ihatagan o greater emphasis ang founding anniversary sang church, no? And we will celebrate this, no? We will celebrate this in the month of June. Okay? So hapit na, April pahuman na nya, May pagkahuman June. So we will have a specific emphasis on the founding anniversary of the church. Okay? On June. Okay? So, mo na i-finalize unya sa mga CMT. Okay? Now, muato ta sa ato ang siyudad na atay mayor and other officials. Muato ta sa province na atay governor. Okay? Na atay congressman or congresswoman. Okay? Na presidente magpili pud ta sa ato ang nasod. Muadto ta sa kamakop na amang pud tay bishop and other officers, no? Well, governing authorities giplastar sa Ginoo kani okay, to help us. In fact, Peter said, governing authorities, especially in relation sa government, has been set up by God as an authority to punish evildoers and to reward those who do right. Mao gina intention sa Ginoo. Okay? Wala na, why lying intention ng Dios? Mahapsay ang atong panagpuyo, no? Sa ato ang lugar. Pero siguro karon mangutana siguro ka sa imong kaugalingon, pastor. Okay? Unsa kaha kung ang among governing authorities wa ga tinarong? Kani problema na to. Wa man sa magtinarong.
Okay? Sa balay, akong ginikanan, wa gatinarong. Okay? Or sa eskwelahan, ang amo ang president, ang amo ang dean, among professor, way klaro. Okay? May mga remarks kasama ana. Okay? Well, Peter said, tanawa ra gud sa imuhang Bible, sa pagsugod sa 1 Peter chapter 2, ingon siya, submit yourselves. Okay? Submit. Sa Bisaya, unsa na, magpailalom. Okay? Magpailalom. Well, how can we submit? So, mo ni problema nato usahay. You will ask, Pastor, how can I submit to a governing authority when that governing authority is not doing right? Siguro dili problema kanang submission to governing authority if he is doing right. But if not, how can I submit to his leadership? How? Ato nang tubagon inig human-human na ta sa wali. So, ayaw gyud mo biya diya sa inyong mga Bible, i-open lang po na siya kay kabalo ko sayang yung akong i-flash din dili man na mao paborito ninyo nga version. So, tutuki lang po na siya kay mao-maura man na siya. Now, ato na siyang kuhaon ang konsepto sa gitawag natong submission sa otoridad. Samot na kung human sa eleksyon, ang imong candidate wala midaog, o niya after pila ka bulan, daghan na kag mamatikdan nga di maayo, mayingon din kang, how can I submit to this governing authority? How? Okay? Disod, no? Disod. Okay, let's take a look at how to understand kanang pulong submit. Gamitan natog antiuhos. Okay? Kanang mga usahay hanap-hanap na no, kanang di na kay nato maklaro. Mas ani klaro-klaro pa man. Pero pag muana ko mas klaro, no? Mas klaro siya. So, unsaon ka nato ni siya pagsabot, klarohon nato ni unsay but pasabot nato sa submit to yourselves to governing authorities. Okay? Gamitan nato og lahi-lahi nga mga klase sa antiuhos kani. Aron nga mas maklaro nato unsay but pasabot ni Pedro when he said submit to governing authorities. Okay? Now, first, primero nga lens nga atong gamiton. Okay? Let us use the lens of testimony. Submission, understanding submission through the lens of testimony. Okay? Take note of verse 13 and 14. Ingon diha, submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. Okay? Take note of that phrase, for the Lord's sake. Submit yourselves for the Lord's sake. Okay? To governing authorities. Now, usually ang submission is associated with a position. Di ba? Associated na siya sa position. Okay? Kay ikaw man among president, mo submit ko. Ikaw man among mayor, siya man ang mayor, so mo submit ta sa iya. Okay? Siya man ang atong governor, so mo submit ta, pailalom ta. Mo ato kag barangay, siya man ang atong barangay kapitan, mo pailalom po ta sa iyang panggamhanan, di ba? Mao na sa uban, sa principal, sa division chief, or to any institution, sa leader sa institution. Okay? Sa dihang nahimo kong district ministry supervisor sa Northeastern Mindanao District, tanang mga pastor, ambot lang kung ang uban, gilom-hilom ra. Pero kung asa ka, kita nimo ba nga kanang very submissive, attentive, unsa may imong gusto di sir? Yan na ba? Pag may imong kang kani atong buhaton, okay sir. Ana. Halos walay reklamo. Kung maunay mayo sir, sige, okay na siya. Maunay the best, sige, okay. Okay? So, makita nimo that pastors, pag doon na sila yung problema, moingon nga, moto ta kay DMS, kay naging siya advice na to.
Actually, katong mga pastor ito, daghan nila, guwang panako. May iko gani ko sahay mo advice, kay mas maguwang man sila nako. No? Unya, ang uban kanila, tag 25 kapin na, tag 20 kapin na sa ministry ba? Diha sa simbahan. Okay? So, sa murabag, naapog ko'y ako nga mismo nga otoridad, murag na ipagkaalanganin, sahay. Pero, mingo man sila nga, naamanggid ka imuhang mga pangunahon na, sir. So, mag-istorya mi, pagkahuman siya, sige, okay ni siya. So, people, just love nga kauban. Sa mingon sila nga, asa na po ka, sir, kuyog ko be. Okay, kuyog ko. Manguyog na sila. Pero katong, dili na ko DMS. Sa di na ko DMS, dilahi na po ng picture. Wala na to mga pastor, maingon mga, nga to data kang, pastor kayo benbe, kay mungutana ta. Ala. Pag naa sila yung mga giatubang sa ministry, may ka nga, unsa kay ingani o nato, atong una-una na sa pastor. Okay? Dili na, ang uban, sir, gyapon. Ang tawag, bisag asa may makita, sir. Pero ang uban, pastor na, dili na, sir. Kaya di naman ko DMS. Di ba? Yung ana siya. So, ang authority, ang submission, naka-attach siya sa position. If you are in that position, okay, dugo ka. Siguro, takabalo, ang uban sa ninyo, nakaila sa mga nangaging mayor, nato din sa Digos. Okay? Siguro, katong mayor pa sila, katong mga nangagi, kanunay, murabag ang attention na dito. Pero, katong dili na sila mayor, I don't know kung nakita ba ninyo sila sa mall, unya, gidugukan gyapon og tao, murag di naman sigurong uban. Kayo, no? Murag, just like us, ordinary ng mga constituents. Okay? Ang uban, na-maintain. Ang uban, dili. Okay? Now, many times, ang submission is associated to a position. Okay? But take notice of verse 13. Peter said, submit yourselves for the Lord's sake. It is not for the sake of a position or style of government or style of leadership. It is not for the sake of the style of management, but it is for the Lord's sake. Okay? Mo nagiingon ni Peter dinhi. This has something to do with your relationship with God, with our relationship with God. We submit to authorities for the sake of our relationship sa Ginoo. Okay? Ato ning sabton. Usahay akong mga anak, akong maingnan. Ingon ako, kanang magtinarong gid mo nak ha, kay anak baya mo sa pastor. Okay? Anak baya mo sa pastor. Usay maluoy po ko no, kay marag ma-pressure ni akong makabataan kay anak sila sa pastor. Murag di na kay sila makagara-gara pag-ayo. Lahi man tong uban niya makapatuyang o gara-gara kay di man sila anak sa pastor. Kaning anak sa pastor usahay murag luoy pod kay ngano murag wa sila dakong freedom mo gara-gara kay anak lagi sa pastor. Gamay dako-dakog freedom na inyong makabataan kaysa sa among anak. Okay? Now, usay makaingon ko nga kana ayaw gid mo kay ngano kaning ministry namo kaning giingon nga ministry namo dili lang ni amo apil mo. Kaya apil mo. Kaya nga no, kung bisag tinarong mi, nya di mo magtinarong, tananta maapil nga murag way klaro. Di ba? So, mauna ako actually dili lang ako nga pastor. Daghan kog pastor nga naibalan nga. Mao po na ilang advice sa ilang mga kabataan. Okay? Murabag, kung inyong anak magdagandagan dire, katong may mga gagmayng anak, magdagandagan inyong anak dire, murag okay raman. Pero anak kan isa pastor magdagandagan diri maniga ning daghang mga mata sa membro. Di ba? Lahi ambot nga no. Okay? Ha, maniga anak ni pastor to anak. Nagligid pag yun. Oh, di ba? Pero anak sa membro magdagandagan magligid diri ala kalingaw. Ala kalingaw. Ay ambot nga no na lang. Okay? Murag lahi ba? No? Now, for the sake of our relationship with God, we need to submit sa governing authorities. Now, usbon nako, ikaw nga nagdawat, o akong emphasize kani, ikaw nga nagdawat sa Ginoo, nahimo kang anak sa Dios. Okay?
Anak ka sa Ginoo, anak po ko sa Ginoo. Ang imong pagkaanak sa Dios o ang akong pagkaanak sa Dios, wala na siya na contain diri lang sa simbahan. Uy, anak ko sa Ginoo kay simba ko ron. Inigawas nato sa simbahan onya, makaingon ka nga di na ko anak sa Ginoo. So pag naa ko sa sulod sa simbahan, formal kayo kanang Diyos nun kayo kay anak gud ko sa Ginoo. Inigawas na ako, bahala ka diha. Di ko anak sa Ginoo ron. No? Pantay ra mo. Di ba? Igsoon, ang atong pagkaanak sa Ginoo, dili na contain dinhi sa simbahan. Okay? Wherever we go, we are children of God. Okay? Mo report ka sa opisina, mo report ka sa imong business, okay? Mo adto ka sa palengke, okay? Mo adto ka sa mall or bisag asa ka mo report, mo adto anak ka sa Dios. Gawas lang atong uban wa nagpaila nga anak sa Ginoo. Munang uban di gusto magpaila nga anak sa Ginoo, di gusto magpaila nga kanabang Diyos nun, no? Kanang mukaon sila, di na mo ampo, manghilamos ra na, uy. Amin man na diretso. Di ba? Kay di lagi gusto mahibawaan. Ambot na lang, uy. No? Inigtrapo ana sa nawong, amin naman na. Okay? Kay nga no, kung magduko, mag-ampo, mingon sila nga, uy, born again na ba? Ha? Anak na sa Ginoo ba? Tsaka na, kamakop siguro na. Di ba? Mabisto. Ang uban di gyud pahalata, di padakop buhi. No? So, dinhi makita nato nga wherever we are, anak ta sa Dios. Kita gani mismo kanang natay makita usahay di sa gawas, no? Nga kanang di nato kaila nga bata unya magpabuyag. Unsay ato ang reaction? Unsay miingon ta nga kinsay papa anak, kinsay ginikanan anang bata anak, piti kasipat. No? Kay di man nato kaila. So, ang question din nato, kinsang anak na? Di ba? Now, igsoon, kita tanan, mga anak sa Dios. Din may mga parents na din, daghan man mo din, no? May mga principal, siguro, may mga naadiri sa opisina ng mga boss pod. Okay? Actually, usually, sa trabaho, sa balay, or sa negosyo, or bisag asa ta, we appreciate a person who respect authority. Diba? You appreciate your son, your daughter, who respect, okay, nagarespeto sa imuhang otoridad as ginikanan. Pero wa gyud ka, di man nimo isalikway, di man nimo na ipanghiwala ng imong anak, pero di ra kay kaganahan, di kay nimo ma-appreciate ning imong anak, nga di kabalo mo respeto sa imuhang otoridad as ginikanan. Mao na nga inig pre-request abi nimo inig sharing unsay iampo. Huy, ampo in taon marining akong anak perti kabalo liagon wag kinsa man ni. Uy, mausab unta ni. Pero kung kabalo mo respeto sa imong otoridad, yung ka nga, ay Mari, salamat sa Ginoo akong anak. Di ba? Lahi, no? We really appreciate somebody who respects authority. Okay? And sa mga teachers, maupod na. No? Maapektuhan usahay ang image sa ginikanan tungod silang bata nga nasa imo. Uy, kaning anak ni Kuan, ambot na lang. No, mao ni usahay ang kwan sa mga teachers. Okay? Nya inikita, sir, kabuutan nimo sir, pero ambot na lang imong anak. Unsaon ka na ako ni sir? Naatay nga na, no, nga mga reactions, madungog na to na siya. Well, Peter said, submit yourselves, unsa daw? For the Lord's sake to every human institution. Okay? Not for the sake of the person's position, okay? Above all, but for the Lord's sake above all. Sekundary na lang ng posisyon sa tao. Okay? Nga nung kinahanglan ta mo submit, okay? For the Lord's sake, it is because ikaw ug ako anak sa Dios. At least, no? Ang atong testimony ba maingon nga, kana siya, no?
bisag unsaon nimo ambot na lang. Murag di ka mao masuko. Masuko man pero okay gihapon. Di ba? So karon moingon sila nga kamakop man gud na. Born again man gud na. Kristohanon man gud na. Okay? Ang naa dinhi actually ang dungog kay the glory of our God. We submit okay for the sake of the testimony that we give no para sa atong Ginoo so that people around us will praise our heavenly Father. Okay? So man ingon ni Peter. First of all, ang atong motivation nganong mo submit ta sa governing authorities. Okay? Ganahan man ta niya o dili, nganong mo submit? First of all, not for his sake. First of all, for the Lord's sake. Kung di ka ganahan niya, submit for the Lord's sake. Why? We bear witness sa atong pagkaanak sa Dios. Lisod man po ng ingnono nga, kanang ang anak sa Ginoo, no? Ambot na lang kung naay pinakasupakiro, kanang anak sa Ginoo. Hindi po maayo paminawon. Pero mayroon ka nga, kung naay pinakapasensyoso, kaning anak sa Ginoo. Kana siya. Okay. So, mo ni ang point ni Peter, using the antiuhos of testimony, mayingon ta nga, I want to preserve a good testimony. I want to give a good testimony to the world for my Father, for my God. Okay? And I want to preserve this testimony. And because of this, bisag di ko kaayo ganahan. Okay? Let us submit to governing authorities. A person who knows how to respect authority is much appreciated. Okay? Always. Okay? Appreciated yun sa kanunay. Okay? Now, take a look at the next verse. Okay? Gamitan na to og ikaduha nga antiuhos. Let's try to understand submission through the lens of purpose. Okay? Verse 15. Okay? Sugdan ako sa verse 14. Or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. For such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Okay? Purpose. The question is, what do you think is God's purpose for you? What do you think? Now, I believe that God's purpose for you is to do right. To do what is right. Mao gini purpose sa Ginoo. Giluwas ta sa Dios. Kaya sa dihang naata sa sala, ang tao naghimo na lang bisag unsa. Daghang mga daotan gihimo tungod kay ang tao naa sa sala. Sa dihang giluwas sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo ang iyang kinabuhi, nganong giluwas sa Ginoo aron di siya magpabilin sa pagpakasala, aron siya mausab. Mo na giluwas sa Dios. So God, ingon pagani diya, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works in Ephesians 2:8-10. Okay? Kana siya. Now take a look at that phrase diya. Ingon pa diya, for such is the will of God. Submission is God's will for you, God's will for me. Now, sa verse 14, kanang katapusan sa verse 14, imo makita din ha, giingon diya, praise for those who do right. Unya, ingon diya, for such is the will of God, that by doing right, ibalik-balik, no? Who do right, doing right, okay? Hatagan og pasidungog ang naghimog maayo, unya pagkauman, kanabang kaning by ingon diri nga, that by doing right, ang paghimo og maayo, kanabang dapat muhimo. There is that idea ba nga kanang kinahanglan ta muhimo. Dili lang kay nailhan ta nga kabalutan naghimo tag maayo, but we keep on doing it. Okay? We keep on doing it. Okay? Now, because to do right is the will of God, then we should keep on doing right things. Dinhi, unsa may kabubuton sa Ginoo kanato, unsa may maayong butang nga kabubuton sa Ginoo nga imo ug akong buhaton, submit
to governing authorities. Okay? Submitting to governing authorities is the right thing to do for a Christian, for a believer. Okay? So doing right is God's will. What is God's will here in this passage? Submission to authority is the right thing that we can do, and submission to authority is God's will for us to do. Okay? It is God's purpose for you to do right. It is God's purpose for you to submit. Okay? For us all to submit. Okay? Regardless of who is in a certain position, we should keep on doing what is right. Okay? Mo kada siya ang challenge ka na to. Okay? Sometimes maghatag ta og reason, mag-reason out ta nga everyone is doing it, bisag dili kayo maayo. Hindi man ni siya tarong kayo, pero everybody is doing it, practice naman ni siya. But you see, the will of God is not to follow the majority. The will of God, the purpose of God, is not for you and me to follow the majority at all times. But the will of God is for us to do right. And doing what is right may place you in a minority. Okay? Dili sa tanang panahon nga ang majority correct. Maingon tao sahay nga maunay patok kanang sa mga rating gani usahay bisag sa mga salida unsa may mga tag-as rating ako daghan ko nakita no kanang mga horror movies tag-as og rating, di ba? Pero katong mga nindot nga mga Christian movies or katong mga nindot og mga moral na mga maayong mga moral lessons murag mubo og rating, di? Sumiingon dayon ang mga, especially kini mga pamatanon, mahilig manig rating. Top 1 ko ni siya sa rating. So, nindot ni siya, no? Wa nagpasabot nga kung top na perme sa rating, maayo na siya. Okay? Wa po nag-ingon ang Ginoo nga kung kinsay top rating, mao na siya atong okay? Mao na pinakamaayo nga atong himuon, mao atong sundon. Okay? Wa po nag-ingon ang Ginoo nga ang tanan nga nasa majority kay basta taas gani ang rating, majority ang naa diha. Wa na nagbut pasabot nga kabubot-on na sa Ginoo. God's purpose for you and for me is it's not on whether na ako diri sa majority or sa minority. God wants us to just keep on doing right. May it be nga when we do what is right, naatay panahon nga nata sa majority, naay panahon pod nga nata sa minority. But God wants us to do right. That is God's purpose for you and for us, for me. That is God's will for us all. Okay? Ang reason in verse 15, ingon diya, is that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Okay? Do right. Submit to authorities because it is the right thing that we need to do. No? Sometimes, ang atong submission, mapiktuhan baya sa unsang klase nga tao na sa authority. Maingon ta nga, siya man gani. I remember, Pastor J.R. Marasigan, nag-share siya og iyang experience. Okay? Nag-share siya sa iyang experience, gikan siya sa simbahan, na siya kauban niya, membro po, kauban siya. O niya, padulong siya sa pueblo, sa sentro ba? Pueblo may tawag dito. Pagpadulong niya dito, nabot sila sa punto nga naay giingon nga no left turn. Pero somebody nga in uniform, somebody in uniform, in a government uniform, nag left turn. Okay? Then ingon na ito kayang kauban nga, pas, dito na lang punta kay mas duol diha. Mas duol. Una din si Pastor JR. Ingon siya nga, dili lang, dito lang ta, bala, medyo layo-layo, dili lang ta. Sige lang, good, siya gani. Di ba? Siya gani. So, murabag, very tempting. Ano man, somebody in authority, nag-left turn sa no left turn. Okay? Siya nga, sige lang, moto, later on, siya nga, we need to keep on doing right. Nga naman di ay kung mulayo-layo lang siya gamay, no? At least, isunod lang po siya.
Okay? Nga na. So, naay mga panahon nga, makaingon ta sa itong kaugalingon niya, siya manggani, sila pa may tig-implement ani, sila may nasa otoridad, sila may musupak ani. Ngano di ay kung sundon rapod nako. Okay? But God's will for us is to just do what is right. Okay? Now, sometimes those in authority are not doing right. The question is, shall we submit to their authority? Okay? Well, Peter says, it is God's purpose for us, it is God's will for us to keep on doing right even if others are not doing it right. And the right thing that we can do according to this passage is submission to authorities. Okay? Well, looking through using the kanabang purpose sa Ginoo, say purpose sa Ginoo sa ato, masabtan nato karon nga ang submission, okay? Ang purpose sa Ginoo sa ato is to submit by doing right. And the right thing to do is submit. Okay? Kana lang. Ikatulo, verse 16, atong gamitan og lahi na pod nga antiuhos. Okay? Submission, understanding submission through the lens of freedom. Okay? Verse 16, ingon pa diha, act as free men and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bond slaves of God. Okay. Now, people always cry for freedom. Correct? Kanunay ta mo, ang tao, mo nga mo march sa mga uban diya sa mga kadalanan tungod kay ang ginasinggit ana freedom. Okay? Gusto sila og kagawasan. Okay? Kung naay mga young people nga magdibo, ay lipay kayo magdibo. Okay? Okay? Debut. Okay? Lipay kayo, kay nga naman, freedom. More freedom daw. Okay? Ingon din ang uban niya, pwede na ako makauyab. Di ba? Ano dayon? Pwede na ako makauyab. Kaya nga may freedom. Mga yung people diya, ngising-ngisi na, naarabay magdibiyog, freedom! Okay? Mo na gina-singgit sa mga young people. Okay? But, in verse 16, ang siya ingon ni Pedro, ingon siya, nag-remind siya sa ato, ingon siya, act as free men. Yan. Klaro man na. Kaya sa una, gigapos man ta sa sala, slaves man ta sa sala. Sa diyang giluwas na sa Ginoo, naanatay kagawasan sa sala. In Romans chapter 6, ingon pa ni Pablo dito, iyang gisungay gamay ang pangunauna sa mga taga Romans, kaya ingon sila nga, shall we keep on sinning so that grace shall increase? Ingon sila nga, ayo, kira makasala, magkapangayo bitaw kog pasaylo sa Ginoo. Okay? Magkapangayo bitaw kog pasaylo sa Ginoo. Anak na bitaw ko sa Ginoo, kira man makasala ko panagsa. Ngano man anak man ko sa Ginoo, di man mawala akong pagkaanak sa Dios. Okay? Na naman ko'y kagawasan. Pero unsa ingon diri ni Pedro, ingon siya, act as free men and do not use your freedom as a covering for evil, but use your freedom as bond slaves of God. Ang ubang translation, gagamit siguro sa imong Bible, servants. Okay, as servants. Ang contemporary English version, gagamit nila nga servants. But actually, looking at the Greek text, nakita po na ako dito nga mas appropriate ang bond slaves or slaves, no? Samot ang bond slave kanang mas bugat siya og idea og mas tugma siya kumpara sa servant. Okay? Di man pud sayo pang servant, kinyo gaan lang ba? Okay? Kaya ang servant murag pareho lang na sa mga katabang nato karon kung sa ato pa na karon, no? Kanang mga kasambahay, usahay sila pa'y mubuot. Di ba? Na may mga kasambahay, no? Sila pa man gani mubuot sa amo. Okay? Pero abi nimo ang mga bond slaves, wa gid sila pagbuot silang kaugalingon kay ang tanan nga pagbuot iya sa ilang amo. Pati ang ilang kaugalingon wala nila ihapa nga ilaha, kay ang ilang pangunahon na ang ilang kaugalingon mismo gipanag-iyahan sa ilang amo. Mao nay konsepto sa bond slaves. And so Peter is telling us here, you have your freedom, but use your freedom sa konsepto nga ikaw ug ako bond slaves sa Dios.
bond slaves ni Kristo Jesus. Okay? Again, let me just use the story shared by Pastor JR. Yun siya, he happened to read a story of a missionary nga kani nga missionary nag-visit og usa ka nag-visit sa usa ka kanabang village. Marawag mission trip siguro ang akong pagsabot. Unya didto, samtang naglakaw siya, niagi siya sa usa ka sapa nga medyo di pod siya gamay, di pod siya dako nga sapa. Unya walay lain siya nga nakita atong panahon nga murag nagalakaw, nag-agi didto, murag siya lang pero iniglingi niya na ay bata sa tunga sa sapa, gusto mo tabok. Unya kay gusto mo tabok, kaso lang medyo bigla siguro nga nagkusog ang agos sa tubig, medyo na-stuck sa tunga, di na siya kabalo kay kung muliyok siya, murag madala sa current, so helpless ang maong bata nga gusto mo tabok. Ikaw na lang maguna-una, what if mo kusog bagyod, unsay may tabo sa bata? Actually nanagid sa dilema ang bata. Pagkakita aning missionary, iyang gitabangan, ning kamot gid siya. Iyang gi overcome ang sulog sa tubig. Sulog bagyapon na siya. Okay? Iyang gi overcome kana pagkauman gitabangan niya ang bata aron madala sa safe side. Okay? Human ana ingon siya sa bata, ingon siya, "Dong, safe na ka dong, luwas na ka. Pwede na ka uli na sa inyo." Okay. So lakaw na pa ng missionary. Pila ka minutes, taod-taod, nakabantay siya nga na nagasunod sa iya, ha? Paglingi niya ang bata, nagsunod sa iya. Ako naman nagiingan siya, "Dong, okay na ka dong, uli na ka." Okay? Sa ato pa na, pangita na kasi mong ginikanan. Lakaw na po siya. Yung lakaw niya, taod-taod, iyan na po nakita, ano matiktan, naramang gyapon. Insa, "Dong, uli na lagi dong." Siyempre basi kung unsa pa yung una-una na no, pasaginlan pa sa unsa ba diya. Uli na lagi ka dong. Okay? Sige siya lakaw. Naramang gyapon niya siya nga samukan ni bataaw, di kasabot, gitabangan na gani. Magana ba na kung sabi ni Saya pa, gitabangan na gani, ipagkabalo mo sunod og simple instruction. So yun siya, nuno na siya kay lisod ng mga saba, missionary good siya, unya pagkauman bisita no, dayo. Yun siya nga ato ko ng village sa unahan. Nihapit siya sa village na chieftain dito. Yun siya nga, "Sir, na ako'y problema, sir." Siya man. Siya kaning bata ba? Sige sunod-sunod na ako, di gyud mo biya. Ginapapauli ko nakapila kung nag-iingnan niya mo uli, di gyud. Siyempre, ang responsibilidad kung magsunod-sunod sa iya. Insa unsay maayo ani? Ingon sa chieftain, ingon siya nga, "Unsa day nahitabo? Anong gisunod-sunod bang gikaniya? Unsa ba gid nahitabo day ganiha?" Insa mao magani so yang istorya unsay nahitabo? Ingon sa chieftain, naay kultura namo nga wa nimo masabti. Kaysa amo dinhi, if somebody naa sa usa ka sitwasyon nga murabag between life and death, unya imo siyang giluwas, ang iyahang huna-huna ni ana nga siya imong gipanag-iyahan, muna mo sunod gid siya, mga lagad gina nimo kay mao na kultura namo diri. Wala na nila ihapang ilang kaugalingon nga ilaha kay ngano giluwas nimo from death. Mauna nga ang bata, di bubuwag, musunod gina nimo. Dito nakaamgo ang missionary. Pero samtang na minaw ko nga story, mao biya po ning ato, no? Ingani ang atong kahimtang. Naata sa sulog sa sala. And the Lord Jesus Christ has just rescued us. He saved us from that eternal doom. Natay kanta sa kamakop, they are marching to their doom. 100,000 souls a day. Kaso lang, usahay kaning makamakop mo kanta, murag nalipay. Paunsa ta mo kanta, anak nga kanta gani? 100,000 souls a day. Ha? Tapos ka ba? They're passing. Murag ganahan kita mo kanta ba, no? Ngay nga na. They are marching to their doom. Dapat ang pagkanta lahi. Kinang pinamingaw.
100,000 souls. Murag na malandong gani ka nga, luya ni mga 100,000 souls a day. Oh. They are marching to their doom. No? Kaso lang kay ato pa man tubag-tubagon nga murag pinabibo. Murag bibo kayo ni magtan-aw ning mga nang march sa padulong sa ilang kalaglagan. Okay? Ingana ang atong kinabuhi. Actually, we are marching to our doom, but Jesus Christ came and saved us. Because Christ has saved us, the Bible also is telling us we are bond slaves of the Lord Jesus Christ. Therefore, because bond slaves ta, although itagahan ta og freedom, but not the freedom to do just anything. We have been given the freedom to serve the one who saved us. We have been given the freedom from sin in order, okay, to serve the will of the one who saved us. Muna giingon diya, gamito nato ang atong freedom, use it as bond slaves of God. Meaning to say, sama lang na nga, dili ang atong kabubuton, ang atong ginaihap, apan kabubuton sa Dios nga nagluwas. Kanato, ganina ingon nako, unsabay purpose, unsabay kabubuton sa Ginoo kanato, to submit to governing authorities. To submit. Okay? And so, igsoon, if we consider ourselves as bond slaves of God, then we have no options, okay, but to follow the will of our Master. And this is His will, that we believers are to submit to the governing authorities. Kandidato manimo na o dili, kay siya'y ni daog, we are to submit to governing authorities. Ikaupat, katapusan nga antiparang atong gamiton. Let's try to understand submission through the lens of allegiance. Okay, take a look at verse 17. Sa verse 17, ingon diha, honor all people. Love the brotherhood, fear God, and honor the king. Okay? Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Gusto nako tagaan tug attention kanang last portion. Fear God, honor the king. Okay? Ang pulo nga fear o ang pulo nga honor na ay similarity. Okay? Both words nagakonvey kanato sa idea of respect. Nagakonvey sa idea of submission. Fear God, honor the king. It gives us the idea of submission, respect, and even obedience. Okay? Mao kana ang mga ideas nga yang ginahatag. Kana lang, fear in the context of God, ginadala niya ang submission into a higher level. Okay? Ginadala niya into a higher level. Okay? Kung gamito nato diha sa fear sa Ginoo, wala nagputpasabot nga mahadlok ta sa Ginoo kay basi dugmokon ta sa Ginoo at anytime, no? Actually dili man ang ginamawi may tabo kay ngano giluwas gani ta sa Ginoo. Okay? So ang fear is more on respect, it's more on submission. Giila nato ang iyang pagkagamhanan. Okay? Unya, honor the emperor. Okay? We usually honor a person because of his position. Okay? So we honor the king because he is the king. Somebody that we are looking up, atong ginatanaw nga okay, gina-honor na to. Kana okay kaya na siya, gina-honor na to. Okay? So, pero ang pangutana, balik na punta sa itong pangutana ganina, what if kana siya, dili gahimo og insakto. Saon ka nato ni siya? Okay? Well, ang command dinhi nagpabilin. Actually, sa panahon nga gisulat ni Pedro kani, most likely ang emperor ni ini si Nero. Daghan na si Nero gipangpatay nga Kristohanon, daghan na sa gipangdaoban nga Kristohanon dito sa plaza, gipakaon sa leon. Okay? Ubay-ubay na gipang persecute ng mga Kristohanon sa time ni Nero. But when Peter wrote, when Nero was most likely the emperor,
Okay? Unsa giingon ni Peter? Submit yourselves to governing authorities. Honor the king. Fear God. Okay? Lisura po aning style. Pero atong iklarohan kani. I hope nga di nyo ko ma-misinterpret. Okay? Ang atong submission is not blind submission. Ang atong obedience is not blind obedience. Okay? We know of the rewards and consequences. Aware ta sa mga rewards and consequences. Now, to better understand this, badon ako balik sa inyong paunaw na ang kinabuhi ni Daniel. Di ba? Si Daniel, when he rose to power, daghan na inggit. Anak magina, basta nakas power, daghan mainggit. Okay? Tungkol tong mga nainggit sila, nangita sila pamaagi nga i-pull down i-put down si Daniel. So niadto sila sa hari, yung silang hari. Nindot ni sa kay diya ba? Nga ang tanan nga mga tao musimba nimo, way lang simbahon ikaw ra gyud, way lang ampuan ikaw ra gyud. Pila ka adlaw nato ning buhaton. Tanan sa imong kingdom dapat ikaw ra gyud. Ganahan po ang hari, di ba? Nahimo siya og decree nga mao na si Daniel unsay gihimo. Okay? Ni ampo gyapon si Daniel. Okay? Ni ampo gyapon. Kabalo si Daniel nga ang musupak sa decree sa emperor or sa king ipakaon sa leon. Kabalo si Daniel ana. Okay? Now, sa diyang gi-accuse si Daniel o gipatawag si Daniel, unsa may gihimo ni Daniel? Wala si Daniel nag-instigate kang Shadrach, Meshach, Abednego nga, huy, parang naugat itong mga tao dito, mag-march ta, magdala tag placard. Mag-march ta dito sa hari. Wala nagihimo ni Daniel. Wala nagprotesta si Daniel. Kabalo siya. Naay consequence. Okay? But, di na ito makita. Daniel feared God by not worshiping the king. But he honored the king by submitting to the consequence of his decision. Sabihin ako, he feared God by not worshiping the king, but God alone. Faith na niya ang at stake there. But he honored still the king by submitting to the consequence sa iyang gihimo. Okay? Kana lang. Okay? Muna ingon ni Peter there, fear God, honor the king. Okay? Our submission is not blind submission. Our obedience is not blind obedience. It's not blind obedience. Kung wabot sa punto nga ang at stake diri ang ato ng pagtuo, then ang advice ni Peter, fear God. Mas taas. Fearing God is in a higher level compared to honor. Okay? Sa maong konteksto. Usbo nato ang pangutana. What if those in authority who are supposed to be doing things according to God's intention are being used by the devil to promote evils instead of promoting peace and order, instead of promoting reward for those who do right? What if mao ni siya ang nasa authority? Okay? Akong ibilin kaning pagtulunan ka natong tanan. Our heavenly citizenship must make us good Filipino citizens. Okay? Dapat mag-influence ang atong heavenly citizenship, mag-influence sa ato ang pagkamaayo nga Filipino citizen. Submit to governing authorities and honor them. Okay? But without compromising your faith and allegiance to the one who has the ultimate and absolute authority. Okay. Kung mabot ang panahon nga maingon nga ang musimba sa Dios kay prisohon, katong magpatatak na freedom, mamili ka. Okay? Well, we fear God, pinaagi sa dili pagpatatak.
dili pag-submit sa Antikristo. But we still honor the government. Okay lang. Di kung prisuhon ta kay nagsimba ta sa Ginoo, dito ta magsimba sa prisuhan. Di ba? Okay ra man gyapon. Ang ato diri is kung faith na nato ang at stake. Okay? Peter says, fear God. Fear God. Okay? Ang Dios magahatag kanato og kaalam kadunay sa tanang panahon sa ngayan natong buhaton, especially in relation to the governing authorities. May it be sa atong syudad, sa imong workplace, or bisag asaman. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Amen. Thank you, Pastor, for sharing the Word of God. You have given us the 4 principles on how to live a life showing that we are really the children of God. The purpose really of for standing here is to give the missions offering report. So, our missions pledge goal for this year, 2022, is 200,000 pesos. And I would like to give you an update on our missions giving as of April 17, 2022. We have reached the amount of 75,680 pesos. So to God be the glory, and we thank the Lord for the privilege of partnering with us in His great plan to use us to complete His mission of making His name known among nations. Let us continue to give with cheerfulness and full trust, praying that the Lord will bless our efforts and contributions for the proclamation of the gospel and the building up of His church. So for our offertory, please allow me to read 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. That says, "Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. For each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Verse 8, "And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed." So for God's tithes and offerings, natay mga baskets sa atubangan, you may drop them now, or naatay offering box diha tapad sa door, or if you wish to drop your offering any time of this week, naapoy box sa office.
I am requesting everyone to please stand for the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray. Loving Father, we thank you for your goodness in our lives. You love us with an eternal love, and giving your tithes and our offerings is an expression of our love for you. Thank you, Father, for giving us financial blessings. We thank you for how you've been providing good jobs and businesses to everyone in this place. We thank you for the physical and mental strength that you provided so that we can all perform our best in our jobs, businesses, and ministries. Thank you, O God, and we praise your name. Amen. Amen. As we are looking forward no sa atong election this coming May 9, let us continue to bear in mind no ang pulong sa Ginoo nga iyang gipadayag karon. We have some ministry updates. Ganina gisulti ni Pastor no, we are looking forward sa ato ang founding anniversary. We were celebrating this but dungan ni siya sa Thanksgiving, but this time gi-separate siya. So this would be on June 12, 2022. Unsa man ni siya, Independence. Oo, Sunday man no, daghan kang holiday karon nga Sunday. So ato ginangyan nga as being approved, every second yata no, second Sunday of June will be our founding anniversary. This year we'll be celebrating our 66th year. So kinsay 66 years old diri? Palihog kog taas og kamot. Mag-donate daw og litson. Ay, dili. Pwede nga. Oo, so 66 years na ang Digo City Alliance Gospel Church. And well, to celebrate it, no, as kanabang lahi po siya nga celebration, we are really encouraging everyone, no, inviting everyone to that. And daghan pa kay tag-announcements nga himuonon, just keep posted. Okay? Amo lang nang i-post atong group chat o sa kani siya, no? Kung doon natin mga ano. Atong prayer worship, gihangyo na po nato ang mga kaisuunan nga naanatay atong face-to-face. Okay? 6:30 up to 8 o'clock. So muna ang ato ang in charge. Karong May 29, ang ato ang auxiliary men mao in charge. Doon na tayo prayer and abstinence. Okay? This would also be a preparation para sa atong founding anniversary. At 2 p.m. karong hapon, ang CMT will have meeting, no, na po i-finalize gyud, especially sa atong founding anniversary o sa budget, I think. Okay, atong OLT class, mga OLT students, karon na pong Sunday ang ato na-move na po to Sundays na. But well, hopefully nga na fill in na gyud ang inyong mga assignments. Other ministries are posted. Naatay group chat no gikan sa mga bata hangtod sa atong adults. Naatay mga group chats dito na lang nato i-post ang ubang importanteng mga announcements. Among gihangyo day mga bata day, mga mama sa mga bata. Nga duna tay seat club na ha. Grade 6 pababa. Okay, grade 6 pababa. And sa mga trailblazers, na-postpone na itong event, pero we look forward karong May, no? Karong mga second week siguro, we'll pursue or ikaw na to ang activity. Okay? Salamat kayo again sa ato ang mga sponsors, sa mga bulak, nag-decorate. May God bless you very much. And then, ang atong mga music and media team, salamat kayo sa ilahang commitment no, sa ministry. May the Lord bless you all.
Atong flower sponsors karon, salamat kaayo no sa ato ang sponsors. And then next Sunday mo na po ni atong mga sponsors. Okay, more sponsors are very much appreciated. Happy birthday sa atong mga birthday celebrators. Si Kuya Jezreel. Asa si Kuya Jezreel? Nasa likod. Oo. Yan si Kuya Armand Eso and si Sir Belio Matam. Okay? Salamat kayo sa mga kinabo. May the Lord continue to bless and add more years to your life. Katong mga naghilom-hilom lang, wedding anniversary din nila, happy wedding anniversary. Okay? More sweet years to come. May the Lord bless you all. Well, natay closing song and then closing prayer, but don't forget this, mga igsoon, turn your worry into worship and watch God turn your battle into blessings. Amen? Amen. Akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog. In closing, let us continue to worship the Lord our God. Let this song be a prayer in our lives, in our city, because there is no one like our God. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace in the restless. You are. There is no like our God. There is no like our God. Greater things are yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done. We believe in you, God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, greater things are still to be done still to be done Yes. Greater things ang himuon pa sa Ginoo sa atong syudad, sa atong kinabuhi, sa atong nasod, tanan kanato. Bisan pa man sa matag usa kanato, no? We thank the Lord for everyone, and I know God will continue to use each of us to accomplish His purpose sa atong mga kinabuhi. We appreciate no ang atong mga bisita karon, kauban nato pagsimba, hoping makauban mo namo balik sa sunod na pod nga pagsimba, sunod nga simana. Let us pray. Thank you, Lord, for you have instituted the government to provide peace and order, to promote
good and punish evil. But we know, Father, nga dili sa tanang panahon nga na-experience pod namo kani. Apan padayon kami sa pag-ampo nga kung kinsa man ang imong itugot, Ginoo, nga mabutang sa mga nagkalahi nga mga posisyon gikan, Ginoo, sa national level down, Ginoo, sa pinakailalom nga posisyon. We pray, Lord, that you will just help them to do what is right. Empower them and give them wisdom. I pray, Lord, that you also help us to still live as good citizens sa among nasod, sa among probinsya, sa among syudad. Akong pag-ampo, O Dios, nga dili man ang among mga priority nga mga politicians, Lord, dili tungod sa ingani or ingana. Apan, Ginoo, akong pag-ampo nga tungod kay kami imong mga anak, help us to keep on doing right. Just help us, Lord, not to compromise our faith sa among pangalagad, pagpuyo niini nga nasod o niini nga syudad, niini nga probinsya. I pray that you bless each one and give us, Lord, wisdom sa among freedom, Ginoo, sa pagpili sa mga leaders namo, O Dios. I pray, Lord, that you will give us, Lord, your wisdom. Help us to vote wisely. Help us also, Lord, to do our part as citizens. Father, we thank you also for what you are doing in us and through us. May it be nga, ang among kinabuhi, imong gamiton, O Lord, magpakailap sa imong mayong balita, sa kaluwasan, ngadto sa uban. Salamat sa mga kaigsunan namo, Ginoo, nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays and wedding anniversaries. Ang uban wa namo na mention, wa na flash, but Lord, they are celebrating this week. We are praying, Lord, nga ikaw, Ginoo, magapadayon sa pagdugang o mga mabinungahon nga katuigan sa ilang kinabuhi, sa ilang marriage, sa ilang family. And I pray, Lord, nga ikaw magapadayon sa paggamit sa ilang mga kinabuhi to declare your glory. We would like to thank you, Lord, sa mga visitors nga nag-uban ka namo karon. Akong pagampo, Lord, nga sa kanunay, ikaw, Ginoo, magapamuhat silang kinabuhi, magatagbo silang mga gikinahanglan. We are looking forward to have them, Lord, kauban na sad namo sa sunod panahon nga kami magatigom sa pagsimba kanimo. Thank you for everyone today. Ang uban, Lord, na adinhi, apan dunay mga kaluyahon pod sa ilang health. Ang uban na silang balay, ang uban siguro na sa ospital. But Lord, we are praying for your loving touch to each one. I pray, Lord, nga i-bless nimo whatever medical procedure nga gina-go through sa imong makanakan. I pray for your blessing. Though we are doing this, we still acknowledge that you are the God who can grant healing, Lord, sa among mga panglawas. And so, Father, I just want to trust into your loving hands ang imong makanakan karon. We pray also for your provision to all of our needs. We pray, Lord, especially sa spiritual strength nga imong igahatag kanamo. Let the Holy Spirit work in us and through us, giving us joy in doing our daily responsibilities and enthusiasm sa pagpangalagad diha kanimo. My brothers and sisters in the Lord, every day you are proclaiming your identity as a child of God, wherever you are. You have challenges ahead, but our God has promised He will never leave you. He will never forsake you. Through the power of the Holy Spirit, He can grant you success. Continue to rely on His grace, on His mercy, on His blessings. And this is my prayer, that the Lord will continue to bless you and keep you and make His face to shine upon you. May the Lord fill your hearts and your minds with peace that transcends all understanding. Receive the blessings of our God. Be filled with the love of the Father, with the grace of the Lord Jesus Christ, and with the power that comes from the indwelling Holy Spirit. For this we pray, in the name of God the Father, of the Son,
and of the Holy Spirit through Jesus Christ our Lord. Amen and amen. 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 Mayong udto kanatong tanan ang Dios padayon magapuno kanato sa iyang panalangin. Amen.